নমস্কার, দেখছেন কলকাতা টিভি। আপনাদের সঙ্গে আমি মধুবন্তী। শুরু করছি আরো 12। শুরুতেই যে খবরে নজর রাখবো, নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশি দামে ওষুধ বিক্রি। কলকাতার 68টি দোকান চিহ্নিত। গত মার্চ মাস জুড়ে বেশি দামে ওষুধ বিক্রির তথ্য প্রমাণ স্বরাষ্ট্র দপ্তরের হাতে রয়েছে। কলকাতার 68টি দোকানকে সতর্ক করেছে রাজ্য। ক্যান্সার, হাঁপানি, প্রেশার সহ একাধিক ওষুধ বেশি দামে বিক্রির অভিযোগ। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের নির্দেশে কেন্দ্রকে জানালো রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর। ন্যাশনাল ফার্মাকিউটিক্যাল প্রাইসিং অথরিটি। এরপরেও বেশি দামে ওষুধ বিক্রি হলে করা হবে লাইসেন্স বাতিল। কড়া হুঁশিয়ারি রাজ্যের। কলকাতার পাশাপাশি জেলাতে অভিযানের নির্দেশ রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরকে। নির্দেশ রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের। খবর নবান্ন সূত্রে। আরো একবার জানিয়ে রাখবো, নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশি দামে ওষুধ বিক্রি। কলকাতার 68টি দোকানকে চিহ্নিত করা গেছে। গত মার্চ মাস জুড়ে বেশি দামে ওষুধ বিক্রির তথ্য প্রমাণ স্বরাষ্ট্র দপ্তরের হাতে রয়েছে। কলকাতার 68টি দোকানকে সতর্ক করেছে রাজ্য। ক্যান্সার, হাঁপানি, প্রেশার সহ একাধিক ওষুধ বেশি দামেই তারা বিক্রি করত, এমনটাই অভিযোগ স্বরাষ্ট্র দপ্তরের। নির্দেশে কেন্দ্রকে জানালো রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর। ন্যাশনাল ফার্মাকিউটিক্যাল প্রাইসিং অথরিটি। এরপরেও বেশি দামে ওষুধ বিক্রি হলে করা হবে লাইসেন্স বাতিল। কড়া হুঁশিয়ারি রাজ্যের। কলকাতার পাশাপাশি জেলাতেও অভিযানের নির্দেশ রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরকে। নির্দেশ রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের। খবর নবান্ন সূত্রে। কলকাতার 68টি দোকানকে সতর্ক করা হয়েছে, কারণ তাদের বিরুদ্ধে যেটা অভিযোগ, তারা নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশি দামে ওষুধ বিক্রি করছে গত মার্চ মাস থেকে। আরো বিস্তারিত জানাবেন, আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে রয়েছেন আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি দীপ্তিমান ভট্টাচার্য। দীপ্তিমান, কি খবর রয়েছে? যেটা গত বিগত কয়েক মাস ধরেই কিন্তু একটা তদন্ত চলছিল এবং বেশ কয়েকটি দোকানের উপর নজরদারি চলছিল। সেখান থেকে 68টি দোকান, 68 অর্থাৎ 68টি দোকানকে চিহ্নিত করা হচ্ছে গত মার্চ মাসে জুড়ে, এবং পুরো মার্চ মাস জুড়েই এই তদন্ত করা। এবং সেখানে দেখা যায় যে নির্ধারিত দামের থেকে বেশি দামে ওষুধ বিক্রি এর তথ্য প্রমাণ পেয়েছে রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তর। এবং এই তথ্য প্রমাণ পাওয়ার পরেই কিন্তু এর কৌশল হিসাবে দোকানগুলোকে চিহ্নিত করা হয়। এবং এই ওষুধগুলোর মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ক্যান্সারের ওষুধ থেকে আরম্ভ করে, হাঁপানির ওষুধ থেকে আরম্ভ করে, প্রেশারের ওষুধ, এই সব ওষুধেরই কিন্তু দাম বেশি দামে বিক্রি করা হচ্ছিল। তারপরেই রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তরের নির্দেশ রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরকে দেওয়া হয় এবং ন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইসিং অথরিটিকে জানানো হয় পুরো বিষয়টি। এরপর বেশি দামে ওষুধ বিক্রি করা হলে এই দোকানের লাইসেন্স বাতিল করা হবে বলেও জানানো হয়েছে এবং কড়া হুঁশিয়ারি রাজ্যের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি কলকাতার পর এবার জেলাতেও কিন্তু এই ধরনের নির্ধারিত দামের থেকে বেশি দামে ওষুধ বিক্রি হচ্ছে কিনা সেই অভিযান চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে রাজ্যের পক্ষ থেকে। এবং পুরো বিষয়টি কিন্তু নবান্ন মনিটরিং করবে এবং পুরো বিষয়টির উপর নজরদারি রাখা হবে যে এইভাবে রাজ্য বা জেলার কোনো দোকানে বেশি দামে বিক্রি করা হচ্ছে কিনা। প্রাথমিকভাবে এই 68টি দোকানকে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এই 68টি দোকানকে কিন্তু এখন নজরদারিতে রাখা হবে এবং তাদের যে দাম রয়েছে, প্রাইসিং যে রয়েছে, সেই প্রাইসিং গুলো মেনটেন করা হচ্ছে কিনা সেদিকেও নজর রাখা হবে বলেই জানানো হয়েছে। মধুবন্তী, সেই সঙ্গে একটা বিষয় দীপ্তিমান আরেকটু বিস্তারিতভাবে জানতে চাইবো, এই যে 68টি দোকান, এদেরকে চিহ্নিতকরণের যে প্রক্রিয়াটা ছিল বা এদের সম্পর্কে জানার বিষয়টা ঠিক কিভাবে এগিয়েছে, যদি একটু বলো। দেখো, পুরো বিষয়টি এই যে বেশি দামে বিক্রি করা হচ্ছিল তা নিয়ে কিন্তু একটি অভিযোগ আছে বেশ কয়েক মাস আগে, এবং তারপরেই কিন্তু রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে এই বিষয়ের উপর নজর রাখা হয় এবং দোকানে কিভাবে চড়া দামে ওষুধ, কোন কোন ওষুধগুলো বিক্রি করা হচ্ছে, কোন কোন ওষুধগুলো ঠিক দামে বিক্রি করা হচ্ছে, সেইগুলো নিয়ে কিন্তু তদন্ত শুরু করা হয়। শুধু এই 68টি দোকান না, কলকাতার বহু দোকানে কিন্তু নজরদারির মধ্যে রাখা হয়েছিল এবং সেই দোকানগুলো কিন্তু সেই নজরদারির যে তাদের যে বলা হয় যে মার্ক যেটা, সেটা তারা পার করতে পেরেছিল। কিন্তু এই 68টি দোকান কিন্তু একেবারেই সেই জায়গায় পৌঁছাতে পারেনি। তারা কিন্তু এই যে দাম রয়েছে, ক্যান্সার থেকে, হাঁপানি থেকে, প্রেশারের ওষুধ থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেকটি জিনিসের দাম, তারা ওষুধের দাম তারা বেশি নিচ্ছিলেন। এই লাস্ট এক মাস ধরে পুরো মনিটরিং করার পর যখন তারা ফাইনালি তারা বুঝতে পারেন, যারা তদন্ত করছিলেন পুরো বিষয়টি তারা জানতে পারেন, তারা একটি রিপোর্ট তৈরি করেন যে এই 68টি দোকান কোন কোন জায়গায় অবস্থিত রয়েছে এবং কোন কোন ওষুধের ওপর তারা বেশি দামে চড়া দাম নিচ্ছেন,
এবং এই পুরো বিষয়গুলোকে জানার পর তারা কিন্তু রিপোর্ট পেশ করেন। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই কিন্তু আজকে স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে পুরো বিষয়টি জানানো হয় এবং তারপরে এই কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এমনকি এটাও বলা হয়েছে যদি এই দোকানগুলোর ওপর পরবর্তীকালেও নজরদারি চালানো হবে এবং যদি একটি ওষুধের দামও বেশি নেওয়া হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু তাদের লাইসেন্স বাতিল করে দেওয়া হবে। এবং এইটা শুধু কলকাতার উপর বেস করেই কিন্তু এতদিন এই তদন্তটা করা হয়েছিল। ইতিমধ্যেই জেলাকে বলা হয়েছে, প্রত্যেকটি জেলাকে বলা হয়েছে যে যে ওষুধের দোকান রয়েছে তাদের উপর এই নজরদারি চালাতে এবং তাদের দিকেও নজর রাখতে যে কারা কারা এই ওষুধ বা কোন কোন ওষুধ চড়া দামে তারা বিক্রি করছে, নির্ধারিত দামের থেকে বেশি মূল্যে বিক্রি করছে, সেটার উপর তদন্ত করতে হবে, সেটার উপর নজর রাখতে হবে এবং যদি সেখানে দরকার পড়ে সেখানেও কিন্তু কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে পরবর্তীকালে। রাজ্যের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে ওষুধ যাতে চড়া দামে কেউ বিক্রি না করতে পারে, ন্যায্য মূল্য যা দাম সেই দামেই যেন বিক্রি করতে পারে সেই দিকেই নজর রাখতে হবে এবং সেই বিষয়ে যা যা পদক্ষেপ নেওয়া সরকারের পক্ষ থেকে সেই পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেই জানানো হয়েছে। অনেক ধন্যবাদ। কথা বললাম আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি দীপ্তিমান ভট্টাচার্যের সঙ্গে। আমরা জানি আজকে লোকসভায় ওয়াকফ সংশোধনী বিল পেশ হতে চলেছে। সরাসরি চলে যাব লোকসভার কক্ষে। There are several provisions to be given amendment. There is no time at all. Okay. आप सुनिए, आप बैठिए, एक विषय मैं दे दूं। माननीय सदस्यगण, मैंने सभी जो गैर सरकारी माननीय सदस्यों के जो भी संशोधन प्रस्ताव थे वह और सरकारी संशोधन प्रस्ताव दोनों को बराबर का समय दिया है। मैंने ऐसा नहीं किया कि आपके मैंने जितना भी समय गैर सरकारी संशोधन को दिया है उतना ही समय सरकारी संशोधनों को दिया है। मैंने दोनों में कोई अंतर नहीं किया गया है। मंत्री जी को हाँ, एक मिनट एन के प्रेमचंद्रन जी आप बता दीजिए। Sir, my point of order is relating to Rule 80, Clause 1 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, and under Rule 376 of the Rules of Procedure, and also colon sector, page 615. Sir, now this House is considering a bill, Waqf Amendment Bill 2024, as reported by the Joint Committee, Parliamentary Joint Committee. We are not discussing the original bill. It is as reported by the Joint Parliamentary Committee. My definite question to the Honorable Speaker, sir, is whether the Joint Parliamentary Committee has the right to incorporate new provisions in the bill. It is beyond the powers and ambit of the Joint Parliamentary Committee. They have incorporated so many new provisions. I have no objection in respect of those provisions. Even 2A also, it is appreciable. We don't have any objection. Sir, very serious technical matter. And kindly see, only even the House, Speaker sir, even the House do not have the authority to make a, wait up. You can reply after that. You can reply after. Sir, you can reply after me. Sir, even this Parliament, even this Lok Sabha, this August House, do not have the right to incorporate a new provision unless you suspend Rule 81. But what is Rule 81, sir? Sir, Rule 81 is very clear. Rule 81 says the following conditions shall govern the administrability of amendments to clauses or schedules of a bill. An amendment shall be within the scope of the bill and relevant to the subject matter of the clause which relates. Whether these so many provisions in the new drafted bill, extraneous provisions are also incorporated, that will not come within the purview. That is why I am saying even this House do not have the right to make new provisions unless, let me please, unless and until Rule 81 is suspended. I do agree, sir, I do agree with you. The government has the power. The minister has the power. The minister has the power to move amendments and also they can recommend. Joint Parliamentary Committee can recommend. But they cannot come with new provisions as a newly drafted bill for which there is no right. Okay. Sir, I am quoting colon sector. Very important. आपका मैं व्यवस्था दे रहा हूं, पहले गृह मंत्री जी बताएंगे।
हो गया वो। मैं व्यवस्था दूंगा, पहले गृह मंत्री बताएंगे फिर व्यवस्था। माननीय इनको पढ़ लें दो पूरा, 1 मिनट इनको पढ़ लें दो। हाँ पढ़ लो, आप पूरा पढ़ लो। Sir, Kaul and Shakhtar, page 615. The motion for reference of a bill to a select committee may include instruction to the committee to consider matters other than those dealt with in the bill but relating to the subject matter of the bill. Instruction to the committee for amendments of such sections of the Parent Act as are not covered by the amending bill, whenever given, are to be specific and clear, unquote. Okay. That means unless and until the House specifically directed to go into this, they have no right to make new provisions in the bill. It is beyond the powers of the Joint Parliamentary Committee they have acted, for which I am seeking a ruling from. आप बात खत्म करें। माननीय गृह मंत्री जी, आप बैठिए। ऐसा नहीं चलेगा माननीय सदस्य, मैंने सबको मौका दिया, प्लीज बैठिए आप। बैठिए। माननीय गृह मंत्री जी बोलेंगे। माननीय सदस्य ने जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया है, मैं इसके हार्द को सदन के सामने रखना चाहता हूं। भारत सरकार की कैबिनेट ने इस बारे में एक बिल अप्रूव कर सदन के सामने रखा। आपके द्वारा ये बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया गया, जिसका विपक्ष का भी बड़ा आग्रह था। कमेटी ने इस पर सुविचारित रूप से अपना मत प्रकट किया। वो जो मत प्रकट हुआ, वो मत फिर से कैबिनेट के सामने गया। कमेटी के जो सुझाव थे, ये भारत सरकार की कैबिनेट ने स्वीकार किए और अमेंडमेंट के रूप में किरण रिजिजू जी लेकर आए। ये तभी होता है जब ये ऑफिशियल अमेंडमेंट कैबिनेट की अनुमोदन के बगैर आता है। मान्यवर, मैं नहीं मानता इसमें कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, और आपका ही आग्रह था कि कमेटी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने। अगर कमेटी ने कोई बदलाव ही नहीं करने हैं तो ये कांग्रेस जैसी कमेटियां नहीं, हमारी लोकतांत्रिक कमेटी है मान्यवर, जो दिमाग चलाती है। कांग्रेस के जमाने में कमेटियां होती थी जो थप्पा लगाती थी। हमारी कमेटी चर्चा करती है, चर्चा के आधार पर विचार करती है और परिवर्तन करती है। अगर परिवर्तन को स्वीकार ही नहीं करना है तो कमेटी काहे को लिए है भाई? आप जब विधेयक पर चर्चा हो तो सबको मौका दूंगा। अभी 0 ओवर पर माननीय मैं इस पर अपनी व्यवस्था देता हूं। माननीय सदस्यगण, श्री एन.के. प्रेमचंद्रन जी ने जो प्रश्न उठाया है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति में विधेयक कुछ खंड जोड़ दिए गए जो विधेयक के दायरे से बाहर हैं। इस विषय पर मैं माननीय सदस्यों का ध्यान कोल और शक्दर द्वारा रचित संसदीय पद्धति और प्रक्रिया की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि संयुक्त समिति की किसी भी विधेयक में संशोधन करने की शक्तियां बड़ी व्यापक और विस्तृत है। समिति किसी भी विधेयक में पूर्ण रूप से संशोधन कर सकती है या उसको पूर्णतः नया प्रारूप तैयार कर सकती है तथा विधेयक के सिद्धांत में परिवर्तन किए बिना उसका पूरा नाम और संक्षिप्त नाम भी बदल सकती है। इस प्रकार समिति किसी विधेयक में नए उपबंध सम्मिलित कर सकती है तथा विधेयक की व्याप्ति की समिति कर सकती है। विगत में कई संयुक्त समितियों ने विधेयकों में ऐसे संशोधन किए हैं। श्री किरण रिजिजू जी। Honorable Speaker, sir, I rise to move the motion for consideration of the Waqf Amendment Bill 2025 and Mussalman Waqf Repeal Bill 2024. अध्यक्ष महोदय जी, आपने जो रूलिंग दिया है, जेपीसी के बारे में जिक्र किया है, उसी के साथ साथ जुड़ते हुए
एक मिनट किरण रिजिजू जी, एक मिनट श्री सौगत राय जी संशोधन संख्या 108 को प्रस्तुत करें। आप बोल रहे थे ना? हाँ, अंडर रूल 77(2) of the rules of procedure, I propose that the Waqf Amendment Bill 2025 be recommitted for the purpose of eliciting further opinion thereon. ओके, माननीय मंत्री जी अब 12 और 16 पर अपना वक्तव्य दें। आपका जो जब मैं ओपनिंग करूंगा उसका भी जवाब आएगा और बाकी अमेंडमेंट तो आखिरी में आता ही है। चलिए माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सबको बहुत डिटेल में जाने का भी आवश्यकता नहीं है। कमेटी के बारे में उसका जिक्र काफी हो चुके हैं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो कमेटी इस बार दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा मिला करके ज्वाइंट कमेटी में वक्फ अमेंडमेंट बिल पे जो चर्चा हुई है, आज तक भारत के संसदीय इतिहास में इतना व्यापक रूप से चर्चा, कंसल्टेशन और समय कभी नहीं दिया है। इसलिए मैं जो ज्वाइंट कमेटी में जितने मेंबर्स दोनों सदनों के लोकसभा और राज्यसभा में जो सदस्य उस कमेटी में थे, मेरे तरफ से सरकार की ओर से मैं धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय जी, कुल मिलाकर के 97,27,772 याचिकाएं ऑनलाइन, फिजिकल, मेमोरेंडम के रूप में, रिक्वेस्ट के रूप में और सुझाव के रूप में पूरे तरह से सरकार ने देखा है। वो जेपीसी के माध्यम से हो या डायरेक्ट दिया हो, हमने सब उसको देखा है। इससे बड़ा कभी भी, इससे ज्यादा संख्या में किसी भी बिल के ऊपर में लोगों का याचिकाएं नहीं आया आज तक। कुल मिलाकर के 284 डेलीगेशन ने अलग अलग समुदाय के जो स्टेक होल्डर्स है, उन्होंने कमेटी के सामने में अपने बात को रखा है, सुझाव भी दिया है। 25 स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज का वक्फ बोर्ड्स ने अपना सबमिशन भी पेश किया गया है। इसके अतिरिक्त कई लीगल लुमिनरीज, विद्वान लोग हैं हमारे समाज में, कम्युनिटी लीडर्स हैं, अलग अलग धार्मिक संस्थाओं का प्रतिनिधि, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी, एकेडमिशियंस, रिसर्चर्स, पॉलिसी मेकर्स, सब ने इस कमेटी के सामने में पेशकश किया है। उसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूं सर, आज जब मैं जो बात रखूंगा आपके सामने में, पिछली बार जब हमने ये प्रस्तुत किए थे बिल को इस सदन में, तब भी मैंने कई बातें बताई थी। आज मैं उसको नहीं दोहराते हुए कुछ बातें मैं जोड़ूंगा और मुझे अपना बात रखने के बाद सिर्फ उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि जो लोग इस बिल को विरोध कर रहे थे, वो हृदय में भी बदलाव होगा। पॉजिटिव सोच के साथ इस बिल में सब समर्थन करेंगे, ये मैं विश्वास के साथ आगे अपना बात रखना चाहता हूं। क्योंकि मैं पॉजिटिव नोट से बात रखना चाहता हूं, तो इसलिए एक मेरे जो मन की बात है मैं कहना चाहता हूं, तो इससे अच्छा संदेश जाए। किसी के बात कोई, अध्यक्ष महोदय, किसी की बात कोई बदगुमान ना समझे, इस जमीन का दर्द कभी आसमान ना समझेगा। ये मैं दिल से कह रहा हूं, क्योंकि अच्छा सोच के साथ, बड़ा दिल के साथ, खुले मन से मैं ये प्रस्ताव आपके सामने में पेश कर रहा हूं। सर, कई लोगों ने अपने अपने तरीके से बातें रखी हैं। किसी ने कहा ये प्रावधान अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक है। किसी ने कहा ये इलीगल है, अनलॉफुल है। सर, ये बिल जो हम लोग जिक्र कर रहे हैं कोई नया विषय नहीं है। आजादी से पहले ये बिल, जब पहली बार मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट पास किया गया था 1913 में,
तब से इसका इतिहास शुरू होता है। उससे पहले प्रिवी काउंसिल ने 1894 में इनवैलिडेट किया था वक्फ अल औलाद को। बाद में उसका प्रॉपर लीगल फॉर्म में 1913 के बाद फिर 1923 में द मुसलमान वक्फ एक्ट लाया गया था, जिसमें अकाउंटिंग और ट्रांसपेरेंसी के बारे में ये जोर उसको देते हुए ये एक्ट पास किया गया था। उसके बाद 1930 में द मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट लाया गया है, जो रीइंफोर्स करता है लीगल वैलिडिटी ऑफ द फैमिली वक्फ। परिवार में जो वक्फ होता है उसको जोड़ देते हुए ये बिल लाया गया है। उसके बाद आजादी के बाद 1954 में 1954 में वक्फ एक्ट पहली बार आजाद भारत का एक्ट बनी और उस समय स्टेट वक्फ बोर्ड का भी प्रावधान उसी 1954 एक्ट में प्रावधान किया गया था। उस समय से लेकर के कई संशोधन के साथ में 1995 में व्यापक रूप से ये वक्फ एक्ट बनी है। तो उस समय किसी ने नहीं कहा कि ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, किसी ने नहीं कहा उस समय ये अनलॉफुल है। आज जब हम उसी बिल को सुधार के ला रहे हैं तब आपको ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनलॉफुल का ये शब्द इस्तेमाल करने का आपको ये नौबत कैसे आया, ये सोच क्यों आया? अगर आप सच्चे दिल से सोचते और मन साफ होते तो आप तर्क पे जाते। इस संशोधन बिल में जो जो तर्क है आप उसमें बात कीजिए, आप उसको छोड़ के जो कोई लेना देना नहीं है बिल में उसका बात आप लेकर के लोगों को गुमराह करने का बरगलाने का काम जो किया है उसको मैं शुरू में साफ करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय जी, 1995 में ट्राइब्यूनल का पहला व्यवस्था किया गया है ताकि वक्फ बोर्ड का कोई भी निर्णय किसी को अगर पसंद नहीं है या उसको चैलेंज करना चाहता है तो वक्फ ट्राइब्यूनल वहां आप जा सकते हैं, उसका प्रावधान। লোকসভা থেকে সরাসরি আপনারা দেখতে পাচ্ছিলেন ওয়াকফ সংশোধনী বিল পেশ হচ্ছিল। আমরা এই খবর নিয়ে ছবি নিয়ে ফিরছি একটা বিরতির পর, সঙ্গে থাকবেন। ফিরলাম বিরতির পর। যে খবরে নজর রাখবো, বাঁকুড়ার শালতোরায় রামনবমীর শোভাযাত্রা করতে চায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পক্ষ থেকে পুলিশি অনুমতি না পাওয়ার অভিযোগ, মামলা দায়েরের অনুমতি বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের। বৃহস্পতিবার মামলার শুনানির সম্ভাবনা। বাঁকুড়ার রামনবমীর শোভাযাত্রা করতে চায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং এই শোভাযাত্রা করবার জন্য যে অনুমতি, সেই অনুমতি পুলিশের কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। তাই জন্যই মামলা দায়েরের অনুমতি এবং অনুমতি চেয়ে যখন আবেদন করা হয় তখন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ তিনি অনুমতি দিয়েছেন এবং আগামীকাল বৃহস্পতিবার মামলার শুনানির সম্ভাবনা। বাঁকুড়ায় রামনবমীর শোভাযাত্রা করতে চায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের তরফে পুলিশি অনুমতি পাওয়া যায়নি এবং এটাই অভিযোগ তাদের। মামলা দায়েরের অনুমতি বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের। আগামীকাল মামলার শুনানির সম্ভাবনা। চোখ রাখবো পরের খবরে। মাদুরাইয়ে সিপিএম এর 24তম পার্টি কংগ্রেসের সূচনা। গোটা দেশে সিপিএম রাজনৈতিকভাবে বিপন্ন, লক্ষ্য সীতারামের উত্তরসূরি খোঁজা। প্রশ্ন, অতিরিক্ত মমতা বিরোধিতা নিয়েও পার্টি কংগ্রেসে উত্তর খুঁজতে চলেছে সিপিএম। মাদুরাইয়ে সিপিএম এর 24তম পার্টি কংগ্রেস। গোটা দেশে সিপিএম রাজনৈতিকভাবে বিপন্ন। সীতারাম ইয়েচুরির উত্তরসূরি খোঁজাই এখন একমাত্র লক্ষ্য। প্রশ্ন, অতিরিক্ত মমতা বিরোধিতা নিয়েও পার্টি কংগ্রেসে উত্তর খুঁজতে চলেছে সিপিএম।
মাদুরাইয়ে সিপিএম এর 24তম পার্টি কংগ্রেসের সূচনা। গোটা দেশে সিপিএম রাজনৈতিকভাবে বিপন্ন। লক্ষ্য সীতারামের উত্তরসূরি খোঁজা, তাই প্রশ্ন অতিরিক্ত মমতা বিরোধিতা নিয়েও পার্টি কংগ্রেসে উত্তর খুঁজতে চলেছে সিপিএম। লোকসভায় পেশ হচ্ছে ওয়াকফ সংশোধনী বিল, সরাসরি দেখে নেব। Morality and health, and to the other provisions of this part, all the persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate religion. Sir, government किसी भी धार्मिक व्यवस्था को, किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कोई धार्मिक काम में हस्तक्षेप करने नहीं जा रहा है, ना ही वक्फ बोर्ड किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था में कोई भी तरीके से हाथ डालने का प्रावधान है, बिल्कुल नहीं है। सर, आप अगर हम कोई नमाज, सर ये क्या झूठ बोल रहे हैं? ये कॉन्स्टिट्यूशन, हम कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान पढ़ रहे हैं फिर भी झूठ बोल रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हैं। सर, किसी मस्जिद का मैनेजमेंट को हम हस्तक्षेप करने का कोई इसमें प्रावधान नहीं लिया जा रहा है। एक मिनट माननीय सदस्य, आप भारत की संसद में बैठे हो, गरिमा मर्यादा बनाए रखो, बैठे बैठे टिप्पणी मत करो। हाँ, आपको जब मौका मिलेगा आप अपनी बात कहना, बैठे बैठे टिप्पणी नहीं कर सकते। ये संसद की मर्यादा नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा सदन। सदन व्यवस्था नियम से चलेगा। किसी भी व्यक्ति को बैठे बैठे कोई भी सदस्य जो बोल रहा हो उसके बीच में टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय जी, ये वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है। ये सिंपली एक प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट का विषय है। ये कोई मुसलमान अपना ज़कात देता है, फितरा देता है, उसको हम पूछने वाला कौन होते हैं? ये आपका धार्मिक भावना से जुड़े हुए चीज है, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये वक्फ प्रॉपर्टी का मामला है, लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट करता है, मुतवालिज करता है। ये आपको इतना बेसिक ये फर्क जो है अगर समझ में नहीं आते या जानबूझ करके आप नहीं समझना चाहते हैं तो मेरा पास इसका कोई इलाज नहीं है। अध्यक्ष महोदय जी, ये आपके माध्यम से मैं फिर से कहना चाहता हूं कि ये सर क्या ये ऐसा बहस नहीं होता है जी। आप लोग का तर्क रखने का समय में बोलिए, ये बीच में कमेंट पास करने से सर हमारा पॉइंट का फ्लो भी बिगड़ता है और आवाज भी ठीक नहीं हो, अब आवाज भी ठीक से नहीं जाएगा। आप क्या चीज को जवाब देंगे? सर इसमें मैं कई ऐसे केसेस है जिसको मैं रेफर कर सकता हूं, लेकिन सदन में 3 केसेस का मैं रेफर करूंगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि ये धार्मिक व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। आपको मैं पहला एग्जांपल देना चाहता हूं, सैयद फजल पकुया तंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या केरला हाईकोर्ट का फैसला है। केरला हाईकोर्ट ने कहा द वक्फ बोर्ड इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, प्योर एंड सिंपल, इट इज नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। यह हाईकोर्ट का ऑर्डर है। उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर भी सुन लीजिए, हाफिज मोहम्मद जफर अहमद वर्सेस यूपी सेंट्रल सुन्नी बोर्ड ऑफ वक्फ का जजमेंट सुन लीजिए।
A mutawalli's right is purely a right of management of the property and is not a proprietary right. The duties of a mutawalli are purely of a secular character. His duties are not of a religious character. इतना क्लियर कट रूलिंग है। तीसरा, तिलकायत श्री गोविंद लाल जी महाराज वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें हाईकोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, राइट टू मैनेज द प्रॉपर्टीज ऑफ द टेम्पल। अब देखिए मंदिर का भी इसमें एग्जाम्पल लिया गया है। राइट टू मैनेज द प्रॉपर्टीज ऑफ द टेम्पल इज प्योरली ए सेकुलर मैटर एंड कैन नॉट बी रिगार्डेड एज ए रिलीजियस प्रैक्टिस। प्रॉपर्टीज ऑफ टेम्पल, टेम्पल नहीं, टेम्पल का जो प्रॉपर्टी है, उसी प्रकार से आप बार बार कहना कि मुसलमानों का अधिकार में गैर मुसलमान कैसे आ रहा है, ये तर्क ही नहीं बनता है। आप ये आज से ये बात बोलने के लिए बंद कीजिए। सर 2013 में जो काम किए गए हैं उसमें मैं एक चीज जिक्र करना चाहता हूं। इलेक्शन आने वाला था, बहुत ही कम दिन बच गए थे, इलेक्शन कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगने ही वाला था। हम सबको मालूम है अप्रैल और मई में चुनाव हुआ था। 5 मार्च 2014 को उस समय के यूपीए सरकार ने 123 प्राइम प्रॉपर्टीज को जो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के तहत आता है उसको आपने दिल्ली वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दिया। क्या जरूरत था? कुछ दिन बाकी था चुनाव होने के लिए, आप इंतजार तो करते। आपने सोचा ये करके वोट मिलेंगे, लेकिन आप तो चुनाव तो हार गए, तो फायदा क्या हुआ? ऐसा काम करने से वोट नहीं मिलता है। इसलिए लोग इंटेलिजेंट हैं, हमारे देश के लोग समझदार हैं, इसलिए वोट बैंक का राजनीति के बिना हम अच्छे सोच के साथ में आज इस सदन में फिर से आए हैं। कुछ एनोमलीज है इस बिल में, तो इसको बदलना जरूरी था। मैंने एक पहले भी इसका जिक्र किया था कि आपने कहा कोई भी हिंदुस्तानी, कोई भी भारतीय वक्फ क्रिएट कर सकता है। वो 95 में ऐसा नहीं था, आपने 13 में बदलाव किया, उसको हमने फिर से 1995 का प्रावधान को फिर से रिवाइव करते हुए ये हमने जोड़ा है कि वक्फ वही क्रिएट कर सकता है जो मिनिमम 5 साल इस्लाम को प्रैक्टिस करता है। बहुत साफ साफ शब्दों में प्रावधान रखा है। सर, जो वक्फ बोर्ड बने हैं हम उसको बहुत ही सेकुलर, इंक्लूसिव बनाना चाहते हैं। आपका पुराना प्रावधान को हटा करके अब हमने कहा है कि वक्फ बोर्ड में शिया भी रहेंगे। লোকসভায় ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে আলোচনা চলছিল। আপনাদের সেই ছবি যেমন দেখাচ্ছিলাম, সেই খবরের আপডেট পরবর্তী সময় অবশ্যই আপনাদের দেব, কিন্তু তার আগে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ খবরেও নজর রাখতে হচ্ছে। হাইকোর্টের সাময়িক স্বস্তিতে অর্জুন সিং। বোমাবাজি সংক্রান্ত মামলায় স্বস্তিতে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ। রক্ষা কবচ সংক্রান্ত মামলায় স্বস্তি অর্জুন সিং এর। শুনানির আগে পর্যন্ত কোনো পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না জানান বিচারপতি। হাইকোর্টের সাময়িক স্বস্তিতে অর্জুন সিং। বাড়িতে বোমাবাজি সংক্রান্ত মামলায় স্বস্তিতে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং এর বিরুদ্ধে দায়ের করা রক্ষা কবচ সংক্রান্ত মামলায় স্বস্তি। বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর মৌখিক নির্দেশ সেটা আপনাদের জানাই। আগামীকাল মামলার শুনানির আগে পর্যন্ত বিজেপির প্রাক্তন সাংসদের বিরুদ্ধে কোনো কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না, মৌখিক নির্দেশ রাজ্যকে। আর এই মামলাতেই গতকাল অর্জুন সিং এর নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে নিম্ন আদালত। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি, বাড়িতে বোমাবাজির ঘটনায় অর্জুন সিং এর বিরুদ্ধে দায়ের এফআইআর খারিজ এবং রক্ষা কবচ চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ। আর সেই মামলাতেই এই নির্দেশ আদালতের, মৌখিক নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আদালতের পক্ষ থেকে। আরো একবার জানিয়ে রাখবো, হাইকোর্টের সাময়িক স্বস্তিতে অর্জুন সিং। বাড়িতে বোমাবাজি সংক্রান্ত মামলায় স্বস্তিতে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ। অর্জুন সিং এর বিরুদ্ধে দায়ের করা রক্ষা কবচ সংক্রান্ত মামলায় স্বস্তি। বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর যে নির্দেশ তা মৌখিক। তিনি বলেছেন যে আগামীকাল মামলার শুনানির আগে পর্যন্ত বিজেপির প্রাক্তন সাংসদের বিরুদ্ধে কোনো কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না, মৌখিক নির্দেশ রাজ্যকে। এই মামলাতে গতকাল অর্জুন সিং এর নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে নিম্ন আদালত। বাড়িতে বোমাবাজির ঘটনায় অর্জুন সিং এর বিরুদ্ধে দায়ের এফআইআর খারিজ এবং রক্ষা কবচ চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ।
মৌখিক নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে যে আগামীকাল মামলার শুনানির আগে পর্যন্ত বিজেপির প্রাক্তন সাংসদ এর বিরুদ্ধে কোনো কঠোর পদক্ষেপ করতে পারবে না। আরো বিস্তারিত জানাচ্ছেন, আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি পীযূষ কান্তি নাগ। পীযূষ দা, দেখো, অর্জুন সিং এর বিরুদ্ধে বোমাবাজি সংক্রান্ত একটি মামলার এফআইআর এর প্রেক্ষিতে আদালত থেকে গতকাল গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়। এই গ্রেপ্তারি পরোয়ানাটির চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন অর্জুন সিং। এই মামলার আজকে শুনানির জন্য অর্জুনের বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত এই মামলার শুনানি করবেন। ততক্ষণ পর্যন্ত কোন রকম কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না। মরুবর্তী, ধন্যবাদ। কথা বললাম প্রতিনিধি পীযূষ কান্তি নাগের সঙ্গে। হাইকোর্টের সাময়িক স্বস্তিতে অর্জুন সিং, বোমাবাজি সংক্রান্ত মামলায় স্বস্তিতে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ। রক্ষা কবচ সংক্রান্ত মামলায় স্বস্তি অর্জুন সিং এর, শুনানির আগে পর্যন্ত কোনো পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না, এমনটাই জানিয়েছেন বিচারপতি। অর্জুন সিং এর বিরুদ্ধে দায়ের করা রক্ষা কবচ সংক্রান্ত মামলার স্বস্তি, বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত তিনি মৌখিক নির্দেশ দিয়েছেন আগামীকাল মামলার শুনানির আগে পর্যন্ত বিজেপির প্রাক্তন সাংসদের বিরুদ্ধে কোনো কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না।